ویلکم بیک۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا کہ وزیر اعظم کا شریف اللہ کی گرفتاری پر ریاستی رد عمل تھا۔ کل عدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ افغانستان سے بہتر ہمسائیگی پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ بگرام ایئر بیس واپس لینے یا نہ لینے کا معاملہ افغان اور امریکی حکومت کا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغانستان میں رہ جانے والے جدید امریکی فوجی سامان پر بات چیت کی۔ اسحاق ڈار سعودی عرب میں OIC کونسل برائے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانی بحران پر ہو رہا ہے۔ بھارت وزیر مملکت کی آزاد کشمیر واپس لینے کی ہرزہ سرائی افسوسناک ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ کشمیریوں کے تحفظات کو اقتصادی بحالی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو اسلحہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا، پاکستان میں اس کی وجہ سے دراندازی ہو رہی ہے۔ امریکہ وہ اسلحہ واپس لے گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PTI اسلام آباد میں 3-4 حملے کر چکی ہے۔ عید کے بعد نئے حملے کی تیاری ہے۔ اس کے بعد تو مفاہمت کی سیاست نہیں ہو سکتی۔ ایک دہشت گرد کو جو ہے ہم نے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا ہے، تو میرا خیال ہے اگر بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہے یا امریکہ تعریف کر رہا ہے، تو یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس میں میرا خیال ہے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے فرنٹ لائن پہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے اور پاکستان اس کا وکٹم بھی۔ جو بھی دار اندازی ہو رہی ہے پاکستان میں، امریکہ جو ایک بڑا ہائی ٹیک قسم کا اسلحہ یہاں پہ چھوڑ گیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ موجودہ صدر ہیں امریکہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ وہاں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اسلحے کو واپس وہاں سے منگوائیں گے۔ تو اس سے اس جنگ کی شدت میں جو ہے جو دہشت گردی کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اس میں کامیابی کے امکانات جو ہے بہت بڑھ جائیں گے۔ 3-4 وہ حملے کر چکے ہیں اسلام آباد کے اوپر، اب ایک نئے حملے کی عید کے بعد تیاری کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے۔ مفاہمت کی سیاست وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دوسری فریق جو ہے حملہ آور نہ ہو رہا۔ آگے بڑھیں گے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ باقاعدہ سماعت پیر سے ہوگی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے شریف اللہ عرف جعفر نے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کر لیا۔ افغان دہشت گرد ورجینیا کی عدالت میں پیش، داعش کمانڈر کا کابل حملے میں مدد کرنے کا اعتراف۔ گرفتار 4 حملاوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ وفاقی جج ولیم پورٹر نے 10 منٹ سماعت کی۔ ملزم کو بتایا گیا الزامات ثابت ہونے پر عمر قید ہوگی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے دہشت گرد شریف اللہ نے 2 مارچ کو FBI ایجنٹوں کے سامنے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کیا۔ سن 2000 میں داعش میں بھرتی ہوا، 2019 سے افغانستان کی جیل میں تھا۔ کابل حملے سے 2 ہفتے پہلے رہا ہوا۔ کل عدم داعش نے موٹر سائیکل فراہم کی، ٹیلی فون خریدنے کے لیے رقم دی اور دیگر دہشت گردوں سے رابطوں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ افغان دہشت گرد نے حملہ کرنے والوں کو اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت بھی دی۔ ایک حملہ آور کو کابل ایئرپورٹ کا راستہ دکھایا، دیگر دہشت گردوں کو بتایا راستہ صاف ہے اور خودکش بمبار کو پہچانا نہیں جا سکے گا۔ داعش سرغنہ شریف اللہ اور جعفر نے جون 2016 میں کینیڈین سفارت خانے پر خودکش حملے اور 22 مارچ سن 2024 ماسکو کے قریب کراک سٹی ہال پر حملے میں بھی تعاون کیا تھا۔ افغان دہشت گرد گرفتار کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے لیے امریکہ اور پاکستان نے مل کر کام کیا۔ امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے پہلے خطاب میں داعش کمانڈر کی گرفتاری پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے بھی خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کہا اس معاملے میں پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ بتایا CIA اور آرمی نے پاکستان کو معلومات فراہم کی جن پر ایکشن لے کر شریف اللہ عرف جعفر کو گرفتار کیا گیا۔ Special thanks to Pakistan indeed. They cooperated with us. Director Radcliffe and others in CENTCOM and in the military, passing information to the Pakistanis who helped us action it.
We partnered with the Pakistanis based on intelligence we provided. They nabbed him, positively identified him. We've known that for a few days. डायरेक्टर CIA जॉन रैडक्लिफ ने बताया, दाइश कमांडर के बारे में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराह से मालूमात शेयर की। पाकिस्तान से कहा था सदर ट्रंप और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के लिए इस मामले को अव्वलीन तरजीह देना होगी। हमारी मालूमात शेयर करने पर पाकिस्तान ने जाफर को जल्द गिरफ्तार किया। Spoke with the head of Pakistani intelligence. I shared with him intelligence that we had indicating that Jafar was located in the Afghan-Pakistan border region. I told him if he wanted to work with President Trump and have good relations with our country, that they would make this a high priority. So we worked with Pakistani intelligence. Jafar was apprehended in short order. डायरेक्टर FBI कैश पटेल ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मुलजिम को कठेरे में ले आए हैं, अपने शराकत दारों और एजेंसी के बहादुर एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हैं। सीनियर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को पाकिस्तानी इदारों ने बलूचिस्तान से मुल्हका पाक अफगान बॉर्डर पर स्पेशल ऑपरेशन करके हिरासत में लिया। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर 26 अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। काबुल एयरपोर्ट हमले में 13 अमरीकी फौजियों के साथ 117 अफगान शहरी मारे गए थे। वेलकम बैक। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है, जिसके मजीद शवाहिद सामने आ गए। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन में 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। कहा, भारी असलहे समेत 3 दिन पहले अफगानिस्तान से रात में चोरी से पाकिस्तान में दाखिल हुए। थाई उमूर के माहिरीन कहते हैं अफगानिस्तान के हुक्मरानों को होश नहीं है। उनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द भारत की सहूलतकारी से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान को मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना होगा। का माजरा बन गई है। आम दहशतगर्द बड़े आराम से मिल रही है, बल्कि इनकी सुन्नत बनी हुई है। इंडिया की फंडिंग के साथ, इंडिया की आर्थिक सहूलतकारी के साथ ये पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। वो इसमें दाइश में शामिल हो रहे हैं, तालिबान के और कुछ PCP के अंदर आ रहे हैं। ये बड़ी खलबली मची वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज अब बहुत मुनज़्ज़म तरीके से खिलाफ दिल्ली को ऑपरेशन कर रही है। इनकी घेरा तंग किया हुआ है। एक खतरनाक सिचुएशन हुई है। अब पाकिस्तान को एक दोबारा नए टूरिस्ट की जरूरत है। अमेरिका से बात की है, क्योंकि अमेरिकन ट्रंप ने वार्निंग दी है अफगान तालिबान को कि आप हमारा सारा असला वेपन वापस करें, $7 बिलियन का छोड़ के आए हैं। कि अफगानिस्तान की सरजमीन किस तरह दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान लीडरशिप भी खामोश है, जैसे इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आए रोज दहशतगर्दी में शहादतें हो रही हैं। अफगान तालिबान को इस चीज का एहसास ही नहीं है। अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। अब तक दुनिया को हिलाएंगे नहीं और अफगान तालिबान को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल अगर आप नहीं ठहराते और अमेरिकी सदर बात करे तो दुनिया में पैगाम जाता है। पाकिस्तान की लीडरशिप को भी चाहिए ना UN में इस मसले को उठाएं। खतरे की घंटी बज गई। दहशतगर्दी के नासूर ने फिर सर उठा लिया। दुआ के साथ दवा भी करना होगी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ये मुल्क और हमारी बका का मसला है, सबको मिलकर हल निकालना होगा। शेरी रहमान ने यह भी कहा कि अलकायदा को हमने पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया से निकाला था, इसका क्रेडिट भी हमें नहीं मिलता। घंटी हमारे लिए बज रही है। अफगानिस्तान और जो दहशतगर्दी का ग्राफ मुल्क में तशवीशनाक तरह से बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए तशवीश का भी खास बायस है। पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दी के हवाले से। एक ऐसा दौर गुजरा है जब कोई दिन नहीं गुजरता था कोई ना कोई यहाँ पर अटैक हुआ होता था। अब ये नासूर फिर से उठता चला जा रहा है। हमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे नहीं होना चाहिए। हमने अलकायदा को पाकिस्तान से और साउथ एशिया से खाली किया था, इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को नहीं मिलता था। अब दैश का फैलाव अफगानिस्तान में 40% एक साल में फैल गया। आप उसकी जद में आ रहे हैं। ये पूरे मुल्क का मसला है। दुआ के आगे भी दवा भी करनी होगी। ये हमारी बका का मसला है। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने वीज़ा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। ट्रंप इंतजामिया के इस इकदाम से मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग मुतासर हो सकते हैं। काबीना अरकान को हिदायत की गई है कि वो इन्हीं बुनियादों को सामने रखते हुए 12 मार्च तक इन मुल्कों की फहरिस्त पेश करें जहाँ से लोगों के सफ़र पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने ज़ाती वजूहात पर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। वो 26 नवंबर 2016 को लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुए थे। उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। केस के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सिर्फ आर्मी नहीं पाकिस्तान के लिए है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा जो जराइम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हों उसमें अपील हो सकती है। एडवोकेट हामिद खान ने दलाइल दिए कि जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तसव्वुर नहीं। मिलिट्री ट्रायल में दस्तियाब बुनियादी हुकूक वापस ले लिए जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जुडिशल बॉडी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले ने मार्शल लॉ और 2015 के फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स का रास्ता बंद कर दिया। लाहौर में 1953 में हंगामे फूट पड़े तो शहर की हद तक मार्शल लॉ लगाया गया। इन हंगामों के मुल्जिमान के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने 605 अरब का बजट खसारा पूरा करने के लिए IMF को मुतबादिल मंसूबा पेश कर दिया। ज़राए का कहना है टैक्स मुकदमात जल्द निपटाकर महसूलात में कमी को पूरा करने का मंसूबा भी पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने अदालतों में ज़ेर समाअत टैक्स मुकदमात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी टैक्स मुकदमात की समाअत जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को सुपर टैक्स से मुतालिक अहम समाअत हुई। FBR को सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में 99D शिक के तहत 23 अरब रुपए का टैक्स केस जीत लिया गया। बैंकों में एडवांस डिपॉजिट रेशो पर टैक्स की मद में 72 अरब रुपए का टैक्स मिला। सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के मुसवदे पर IMF के मुज़ाकरात आज होंगे। सरकारी अफसरान के साथ डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने का ड्राफ्ट IMF को दिया जाएगा। IMF मुतालबे पर असासे डिक्लेयर करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सेनेटर ओन अब्बास की गिरफ्तारी पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर कानून को रिपोर्ट पेश करने की रूलिंग दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ओन अब्बास पर बहावलपुर में गैर कानूनी शिकार का मुकदमा दर्ज किया गया। सूबाई हुकूमत से बात करेंगे। तसल्ली की है कि उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी तो नहीं। शिबली फराज ने कहा कि हमारे पास ओन अब्बास के घर की फुटेज है। घर को बुरी तरह तोड़ा गया। जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो हमें बताएं कि इसकी क्या प्रोग्रेस है और क्यों उठाया गया और किस वक्त उनको रिलीज किया जा रहा है, उनको किस वक्त यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है। PS दरावड़ का मुकदमा है जी, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का। वाइल्ड लाइफ रिलेटेड FIR थी जिसमें वो मतलूब थे, गैर कानूनी शिकार की। सर हमारे पास ओन बप्पी के घर के अंदरून भी हमारे पास फुटेज है। उस घर को बुरी तरह से तोड़ा गया है। पंजाब वाइल्ड लाइफ की तरफ से चिनकारा के शिकार का इस्तगासा था 1 मार्च के हवाले से, और उसमें उनका वारंट था जिसमें जो मुझे उन्होंने तफसीलात फराहम की हैं। सूबाई हुकूमत का मामला है। वी विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये तसल्ली की है कि नंबर 1 कहीं उनकी खुदा न खास्ता इलीगल डिटेंशन तो नहीं है। इन्हीं की हुकूमत है पंजाब में भी, कोई ऐसी नहीं है कि पंजाब में किसी और की हुकूमत है तो ये कर सकते थे और इनको फौरन करना चाहिए था। अगर हमने इस हाउस को इज्जत देनी है अपने कलीग को, चाहे उधर के हों या इधर के हों, उनको अगर हमने इज्जत देनी है, उनको सिक्योर करना है, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, उनकी प्रिविलेज को हमने सेफ गार्ड करना है, तो हमें चाहिए डिसीजंस अभी चाहिए। हम इस वक्त वॉकआउट कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट कि जो ओन बप्पी के साथ हुआ है। जो ओन अब्बास साहब की गिरफ्तारी है, वो एक ऑनरेबल सेनेटर है इस हाउस के। मेरी वजीर कानून से ये गुजारिश भी है, ऑर्डर भी है कि इसके मामले पे आप मुफस्सिल कोई रिपोर्ट पेश करें ताकि उसकी कार्रवाई आगे बढ़ाए, ताकि उनकी पार्टी और अपोजिशन वाले मुतमईन। ओन अब्बास की गिरफ्तारी पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट और मंजूर काकड़ में नोकझोंक चलती रही। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा, आप भी हमारी तरह सेनेटर हैं, हाथ नीचे करके बात करें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर ने कहा, इसलिए ज़बरदस्ती हाथ नीचे करके बैठा हूं। मंजूर काकड़ ने जवाब दिया, आप हाथ नीचे रखेंगे तो मैं घुटनों पर रख कर बात करूंगा।
صاحب یہ مناسب بات نہیں ہے، غلط بات ہے. ایک معزز سینیٹر اس حیوان کا آپ اس کی جو ہے نا تذلیل کر رہے ہیں. حکومت کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے سر. میں نے ہاتھ زبردستی نیچے رکھے ہوئے کیونکہ آپ نے کہا اپنے ہاتھ نہیں اٹھا. آپ کی مہربانی ہے سر. اگر آپ ہاتھ نیچے رکھیں گے تو میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھوں گا سر. ہم آپ ہاتھ جوڑ کے آپ سے بات کریں گے اگر آپ کے ہاتھ نیچے ہوں گے. منہ پہ روزہ ہے، ہاتھ میرے بندہ ہے. نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں، منہ سے آپ جتنا بول سکتے ہیں بولے سر. ان سب پہ آئیں گے سر، لیکن نہ کرے سر خدا کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو اسپتال لاہور کے ایم ایس کو جھاڑ پہ لا دیا. اسپتال کے دورے پر مریضوں کی حالت دیکھ کر مریم نواز کو غصہ آ گیا. ایم ایس کو بلا کر پوچھا آپ کو یہاں کس نے رکھا ہے، مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو تو نوکری سے فارغ کر دینا چاہیے. شکر کریں گرفتار نہیں کروا رہی. آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کس نے رکھا ہوا ہے. The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے آڈیو لیک کیس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی. علی امین گنڈا پور اور ان کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے. شریک ملزم اسد فاروق عدالت میں پیش ہوئے. آئندہ سماعت 25 مارچ کو ہوگی. وزیر اعلیٰ کے پی نے مجھے 3 دن پہلے ایک کتاب بھجوائی. لگتا ہے علی امین گنڈا پور نے اس کتاب کو نہیں پڑھا. کتاب کے پہلے پیج پر کے پی حکومت نے میڈیا انگیجمنٹ کو اپنی کارکردگی ظاہر کیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز کے دستک پروگرام کی نقل میں اختیار پورٹل بنایا گیا. پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کا کہنا ہے فضل الرحمان کو ہماری اور ہمیں ان کی جماعت سے کچھ تحفظات ہیں. تمام تحفظات دور کرنا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی تک دونوں جماعتوں کا موقف پہنچائیں گے. ہماری مولانا صاحب یہ حقیقت ہے کہ اسے ہماری پارٹی سے کچھ تحفظات ہے، ہماری اس کی پارٹی سے تحفظات ہے، ہمارے تحفظات ہے وہ مولانا صاحب کو پہنچائیں. ہماری یہ کوشش کی کہ سارے جو ہے اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھے ساتھ ملا جس طرح جو ہے ہم ظاہر مت کی سیاست کرنے نہیں چاہتے، ہمیں مزاحمت پہ مجبور کیا جا رہا ہے. ہم پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ ڈائلاگ پہ یقین کرتے ہیں، مذاکرات پہ یقین کرتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ یقین کرتے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں گیس ہے نہیں اور اربوں روپے کا نیا انفراسٹرکچر ڈال رہے ہیں. گیس فراہم نہیں کرنا تھی تو شیڈیول کا اعلان کیوں کیا تھا. کراچی میں پانی کی فراہمی کے لیے ہب کینال پر کام کر رہے ہیں. اگست سے پانی کی فراہمی میں اضافہ ہو جائے گا. ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مخالفین پر جوابی وار کر دیا. کہا سوال ہم سے نہیں بنتے، ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. کراچی پر قبضہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. اب پاکستان کا خیال صرف کراچی رکھے گا. جو ملک بناتے ہیں وہی چلا سکتے ہیں، جنہوں نے ملک بنایا تھا وہی چلا کر دکھائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر اسٹاف پر مبینہ رشوت ستانی کی شکایات. چیف جسٹس بابر ستار کی ہدایت پر ان کے سیکرٹری کا انکوائری کے لیے رجسٹرار ہائی کورٹ کو خط. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا. جی دیکھیے دوسرے صوبوں سے 3 ججز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے اور ان کے ساتھ جو سٹاف تھا اس پر مبینہ رشوت ستانی کی شکایات سامنے آئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی ہدایت پر ان کے سیکرٹری کا انکوائری کے لیے رجسٹرار ہائی کورٹ کو خط میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کر کے ملوث سٹاف کے خلاف کارروائی کر کے برائی کو جڑ سے اکھاڑا جائے. قائم مقام چیف جسٹس اور تمام ججز کے سیکرٹریز کو بھی کاپی ارسال کر دی گئی ہے. خط میں لکھا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ رومز اور کوریڈور کی ویڈیو مانیٹرنگ ہوتی ہے. رجسٹرار آفس گزشتہ 2 ہفتے کی فوٹیج نکال کر دیکھ سکتا ہے کہ سٹاف مطالبہ کر کے رقم لے رہا ہے. اگر ایسے مطالبات کی رپورٹ درست ثابت ہوں تو ملوث سٹاف کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. جو بابر ستار کی سیکرٹری ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ میرے علم میں لایا گیا کہ کورٹ سٹاف ریلیف لینے والے سائدین گفلا کا پیچھا کر کے رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تباہ کن پریکٹس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. ہائی کورٹ کے مستقل ملازمین اپنے سروسز کے عوض تنخواہیں مراد وصول کرتے ہیں اور ہائی کورٹ ملازم کا ریلیف حاصل کرنے والے کسی سائل یا وکیل سے رقم کا مطالبہ کرنا مس کنڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. رمضان میں خون کی احتیاط کی کمی کا سامنا. ملک بھر میں 1 لاکھ سے زائد تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے مشکلات کا شکار ہیں. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا انور. رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران ملک بھر کے اندر خون کی احتیاط کی کمی کا سامنا ہے. بالخصوص اگر دیکھا جائے گا تو
मुल्क भर के अंदर 1 लाख से ज़ायद थैलेसीमिया के अफराद हैं जिनको माहाना तकरीबन 1 से 1.5 लाख खून की बोतलों के बैग की जरूरत होती है, जबकि मुल्क भर के अंदर सालाना बुनियादों के ऊपर 18 लाख से ज़ायद खून की एहतियात की जरूरत होती है ब्लड बैंक की। ताहम ये तमाम की चीज़ें से शॉर्ट होकर शिकायत थैलेसीमिया, होमोफिलिया, प्लास्टिक एनीमा, ब्लड कैंसर, डेंगू मरीज के मर्ज में मुब्तला बच्चों को इस वक्त संगीन खतरात का सामना है। बाल बच्चों को 15 से 20 दिन के दौरान 2 से 7 मरतबा खून के एहतियात फराहम किए जाते हैं। डॉक्टर साकिब अंसारी जो माहिर खून अतफाल है, उनका कहना यह है कि जामियात और कॉलेजों में तलबा तालिबात के अलावा शहरियों की बड़ी अक्सरियत के जहन के अंदर एक फिक्र है कि वो माह रमजान के अंदर खून के एहतियात देने से गुजर करते हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि माह रमजान में अफ्तार के बाद खून के एहतियात जमा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाक बहरिया के जहाज PNS असलत ने इंडोनेशिया में कसीरुल कौमी बहरी मश्क कमोडो 25 में शिरकत की। मशकों में 38 ममालिक की बहरी अफवाज शरीक थीं। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की बैनुल-अक़वामी मश्क में फ़ाल शिरकत इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए अज़्म का मज़हर है। मश्क का आगाज़ फ्लीट रिव्यू से हुआ। PNS असलत ने दीगर जंगी जहाज़ों के साथ बाहमी ताउन और बहरी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। PNS असलत ने श्रीलंका का भी दौरा किया। कमांडिंग अफसर PNS असलत ने कमांडर वेस्टर्न नेवल एरिया और दीगर फौजी हुकाम से मुलाकातें की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुल्तान और झंग की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द ने चीफ जस्टिस को पंजाब में हाई कोर्ट और बार्स के दरमियान राब्ते के फुकदान के मसाइल से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार इदारे हैं, मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ज़ेरे बहस लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल्स की कानून और इंसाफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। चीफ जस्टिस ने वफ्द को कानून और इंसाफ कमीशन के आइंदा इजलास और वफाकी अदालती अकेडमी के तहत तरबियती प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस ने कानूनी बरादरी के साथ रवाबित को अपनी तरजीह करार दिया। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। भारतीय टीम मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। न्यूजीलैंड को सिर्फ एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को दुबई में होगा। फ्यूचर टूर प्रोग्राम से हटकर पाक बांग्लादेश व्हाइट बॉल सीरीज प्लान कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी बोर्ड के सदर फारूक अहमद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोनों बोर्ड जल्द सीरीज का ऐलान करेंगे। Welcome Farooq bhai to Pakistan. We are discussing for the last several weeks some series also which both boards will be announcing it very soon. In good terms since I became the president. Very happy to be here. Hopefully we can improve the relationship. He's trying to accommodate us few one-day or maybe T20 games. Thanks again to Mohsin bhai. साबिक क्रिकेटर बास्तर तरीक का बाबर आजम को मशवरा। कहा बैटिंग में बेहतरी लाने के लिए अपना स्टांस ठीक करने की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड की जीत का क्रेडिट सचिन रविंद्रा को जाता है। कामरान अकमल बोले अब ऐसे खिलाड़ी टीम में लाने होंगे जो आते ही परफॉर्म करें। ऐसा नहीं हो सकता कि 30 मैच खिलाकर सिर्फ प्लेयर्स को सिखाया जाए। फुल क्रेडिट देना चाहिए सचिन रविंद्रा को और केन विलियमसन। 164 रन की पार्टनरशिप जो लगी है वहाँ से वो मोमेंटम बना। जैसी बॉलिंग का नाम है, जैसी रेपुटेशन है, मेरे ख्याल से उतनी बुरी बॉलिंग की है। साइम का आपने बोला, साइम टेक्निकली इतना साउंड थोड़ी है। ऑफ कोर्स जितना रविंद्रा साउंड है, अगर आप इसकी टेक्निक देखें, इतना ये अपराइट खेलता है। इसका स्टांस आप देखें, हमारे बाबर की तरह नहीं खुला हुआ। हाइट मेरे ख्याल है दोनों की बराबर होगी। सनी भाई ने भी ये बात बोली कि बाबर को अपना स्टांस थोड़ा सा कम करना चाहिए। जितना वो अपराइट खेलेगा उसके बैट पे बॉल ज्यादा अच्छा आएगा बनिस्बत के वो बॉल पे जा रहा है। वो नहीं समझते मेरे ख्याल है वो ज्यादा क्रिकेट जानते हैं। फ्रंट फुट पे कट भी मारता है, पुल भी मारता है, ड्राइव भी मारता है। ICC इवेंट बिलोंग टू सचिन रविंद्रा। बाबर आप देखें कि अर्ली ऑन इतना शेकी खेल रहा होता है, इतनी मूवमेंट होती है, उसको पता नहीं चल रहा है बॉल कहाँ पे, जिसकी वजह से क्रॉस भी खेलता है, लेग भी फर हो जाता है। प्रॉब्लम आ रही है कि हम सोचते हैं पाकिस्तान टीम में आगे पहले वो 30 मैच खेले, वो सीखे, मौका दें। अब वो टाइम गुजर गया। हमें अब पाकिस्तान टीम को अगर ऊपर लेके जाना है, इस टाइप के प्लेयर्स चाहिए। वो उसी सूरत आएंगे जब आप मेरिट के साथ सिलेक्शन करेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।